calling the people out of their comfort zones. Don't lose time in the world. Have a new life with Christ. So come and be the chosen generation. Jesus is the healer. Yesus yang menyembuhkan. Hallelujah. But let's look in the Word. Kita lihat lagi dalam firman. 1 Thessalonians 4 verse 16 to 18. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. I believe this is a new time coming forth. Saya percaya inilah waktu yang baru yang datang. God is preparing His bride. Tuhan sedang persiapkan mempelainya. He's the bridegroom. Dia sedang mempersiapkan He's mereka. calling us Dia memanggil kita to be ready to be taken up. untuk siap untuk diangkat. You see, the bride, you don't see any bride get married to a baby. Saudara lihat bahwa seorang mempelai tidak menikah dengan bayi. So if you want to be baby Christian, Kalau saudara hanya menjadi bayi-bayi Kristen, I'm afraid you'll be left behind. saya rasa saudara akan ketinggalan. Don't be left behind. Jangan sampai ketinggalan, Be saudara. in that great rapture. Masuklah dalam pengangkatan In a itu. blink of an eye, we will be with Him. Dalam sekejap mata kita akan bersama-sama dengan Dia. God will not let us be distracted anymore. Tuhan tidak akan biarkan kita dihancurkan. We will go to a place where there's no more crying, Kita akan pergi ke tempat di mana tidak ada No lagi more tangisan, defeat. tidak ada lagi no more kekalahan, hatred, tidak ada lagi kebencian, no more crucifixion, tidak ada lagi penyalipan, no more lying about us. tidak ada lagi dusta. But now we come in a place Namun sekarang kita masuk dalam where the tempat glory of God will be, di mana kemuliaan Allah ada di and He situ shines forth to us. dan Dia bersinar melalui kita. We believe that is the calling of the Lord. Kita percaya itulah panggilan dari That's Tuhan. why get pure and pure. Karena itu dimurnikanlah saudara. Be a grown-up Christian. Ayo menjadi orang-orang Kristen You yang cannot dewasa. say, a baby, I can be baby, I don't know, and I can't feel it. Baby always moves on feelings. Saudara nggak bisa bilang saudara bayi terus menangis dan bergerak dengan Don't have perasaan. milk, don't have a change of diaper, Belum don't like dapat this. minum susu, belum Don't have diganti attention. popoknya, pengen perhatian. Many in the church still like that today. Banyak orang di gereja seperti itu saat ini. Please don't be like that. Tolong saudara jangan seperti itu. Take the word, Ambillah firman, take the milk, ambillah take susu the itu. stronger food. Ambillah makanan yang lebih Grow padat. in the Lord. Bertumbuhlah di dalam The Tuhan. word of God is your water bath. Firman Tuhan adalah air But I pemandian. believe in the word of God. Dan saya percaya di dalam roh Come Tuhan in you. yang masuk di dalam And you saudara. apply it Dan in your saudara life. lakukan dalam hidupmu. Because faith without deed is dead. Karena iman tanpa perbuatan But if you mati. apply it, Tapi saudara lakukan you're firman. going to grow. Saudara akan tumbuh. It's a super milk. Wah, ini susu yang super saudara. And it's going to empower you. Dan akan memberi kekuatan bagimu. I believe Jesus is that living word. Saya percaya Yesus adalah firman yang hidup. Come on, take it in you. Ayo ambillah Yesus Apply it dalammu. in your surrounding. Lakukan dalam sekelilingmu. These days we see many people get sick. Hari-hari ini kita banyak lihat Destructed. orang-orang sakit, Defeated. dihancurkan, dikalahkan. Families wiped out. Keluarga And this habis. is only the beginning. Dan ini baru awalnya. So please, Jadi tolong connect to Jesus. tersambunglah dengan Yesus. Let God shine in your life. Izinkan Tuhan bersinar dalam The hidupmu. time of playing church is over.
waktunya bermain dalam gereja It's habis. time to be the church. Ini waktunya untuk saudara menjadi To gereja. bless others. Untuk memberkati orang Not lain. buying toilet paper or buying food for them. That's not blessing. Bukan beli-beli tisu, beli-beli makanan lalu That's bagi-bagi. never what Jesus said. Bukan itu maksudnya Yesus. Jesus said, lay hands on the sick. Yesus katakan tumpahkan tangan They kepada will orang be sakit. healed. Mereka akan disembuhkan. I believe to cast out demons. Saya percaya untuk mengusir roh jahat. I believe Saya percaya these spirits that have been controlling many people must leave. roh-roh yang mengendalikan banyak orang dia harus pergi. When the Spirit of God shines in us, Saat roh Tuhan bersinar Through melalui kita, no power can stand. tidak ada satu kuasa lain yang bisa Even bertahan. viruses can be removed. Bahkan virus ini bisa Because dihapuskan. Jesus overwon every demon and every power and every authority on that cross. Karena Yesus sudah menaklukkan setiap otoritas virus-virus di kayu salib. But you got to be washed by the blood of Jesus. Tapi saudara harus dibasuh oleh darah Yesus. So brothers and sisters, no time to lose. Jadi saudaraku, tidak ada waktu lagi Grow yang kita in the lewatkan Lord. begitu saja. Grow Bangkitlah dalam in the Tuhan. Word of God. Bertumbuhlah dalam Don't firman grow in Tuhan. feeling. Jangan tumbuh dalam Don't perasaan. be a super Christian growing in joy or blessing. Jangan hanya menjadi super Kristen yang hanya menantikan berkat. And at the end you follow only blessing but you forget the blesser. Lalu saudara hanya ikuti berkat itu dan lupa sang pemberi berkat. Connect to God. Tersambunglah dengan Tuhan. Connect to the blesser. Tersambunglah dengan sang pemberi berkat. Automatically you'll see that God will do many mighty things in your life. Otomatis saudara akan lihat Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang dahsyat dalam hidup saudara. Testimony after testimony. If you ask the Harkers, you hear many testimonies. Kesaksian demi kesaksian, Arkers banyak sekali And there are many kesaksian. people out there, they also connected to God. They have a testimony of God. Dan banyak orang di luar sana yang tersambung dengan Tuhan, mempunyai kesaksian But if itu. you want the testimony to become more, Tapi kalau saudara lebih And more. lagi ingin dengar more. kesaksian, lebih lagi you got to connect kesaksian, to God more. saudara harus lebih lagi tersambung dengan Tuhan. So, praise God. This is the time to let the Word of God cleanse the body of Christ. Puji Tuhan, inilah waktunya di mana firman Tuhan akan membasuh. So, let's look at this. 1 John 3, verse 3. Kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 3. 1 John 3, verse 3. 1 Yohanes 3 ayat 3. This is what the Word of God says. Inilah yang firman Tuhan katakan. And everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. I'm sorry, brothers and sisters. This is a time when we're going to get purer and purer. Maaf saudaraku, inilah waktunya di mana kita akan semakin menjadi suci dan suci. Holier and holier. Menjadi suci dan semakin Or you're suci. going to get dirtier and dirtier. Atau saudara pilih untuk menjadi tambah kotor. God will split up the lambs with the goats. Tuhan akan pisahkan domba dan kambing. There will be people, Ada orang-orang they will get worser, wandering off from the Word of God, yang keluar dari firman Tuhan dan tambah parah. justifying what they're doing or even lying what they're doing. Mereka berbohong dengan segala sesuatu yang mereka Because the lakukan. father of all lies is the devil. Karena bapa segala pendusta adalah si iblis. And when they hold on to that, Dan saat mereka hanya berpegang pada they itu, try to cheat, they try to lie, they try to misuse. mereka coba untuk berbohong, menipu, dan memanfaatkan. But there's also those Dan ada juga who mereka connect to God yang tersambung dengan through the Tuhan blood of Jesus Christ. melalui darah Yesus We will come in the Kristus. truth. Kita akan masuk God dalam is the kebenaran. truth. Karena Tuhan Holy adalah Spirit is the kebenaran. Spirit of truth. Roh Kudus adalah It roh will make you kebenaran. holier. It will teach you. Roh Kudus akan mengajarmu. We are weak. Kita ini lemah. We cannot. Kita nggak bisa. We fail God many times. Kita seringkali gagal. But the blood of Jesus Tapi darah give us a Yesus new chance. memberikan kita And that kesempatan love baru. of the blood of Jesus, Dan darah anak domba that ini. love on that cross, Dan darah yang disalib give us itu new purpose in life. memberikan kita rencana Why? baru. Because tujuan we baru. feel free. Karena kita sudah We feel dibebaskan. delivered Kita sudah from dilepaskan every condemnation. dari setiap hukuman. Now there's new life Sekarang kita masuk dalam for hidup those who baru are in Christ. bagi mereka yang di dalam So I believe Kristus. you're going to get holier and holier. Saya percaya saudara akan semakin suci dan Let's look at suci. this in Revelation 20, verse 15. Di dalam Wahyu 20 ayat 15. Revelation 20, verse 15. And everyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. I believe this is the situation, brothers and sisters.
Saya percaya inilah situasinya. If you get saudara. holier and holier, you'll be written in the book of life. Kalau saudara semakin suci dan suci, nama saudara ada dalam kitab kehidupan. You cannot be holy. Kita sendiri, saudara If you're sendiri going to be tidak bisa holy in your own kudus. strength, in your own will, in your own determination, Kalau kita mau menjadi kudus dengan kekuatan sendiri, you're pride already. saudara sudah sombong. Pride, how holy you are. Saudara sudah sombong kalau saudara begitu suci. Then you're not following Jesus. Namanya saudara tidak mengikuti Yesus. Jesus humbled himself. Karena Yesus merendahkan diri. But if you really humble down, Tapi kalau saudara benar-benar merendahkan you learn diri, that you are not good. saudara pelajari bahwa saudara That you tidak mess baik. everything up. That you are a failure actually. Kalau saudara sudah berantakan dan saudara adalah orang yang gagal. But the good news is, Tapi kabar baiknya adalah Jesus came down for those failures. Yesus datang untuk orang-orang yang gagal. Jesus itu. loved the sinners, not the sin, but the sinners. Yesus mengasihi pendosa, bukan dosanya tapi pendosa. And the Lord give you a new chance. Dan Tuhan memberikan saudara kesempatan Maybe you're baru. hearing this message. Mungkin saudara sudah mendengarkan pesan I ini. believe God is touching you right now. Saya percaya Tuhan sedang menjamah saudara saat ini. There's somebody there right now. Ada seseorang di sana. You're hearing this message. Saudara sedang mendengarkan pesan ini. And you've been wondering, Dan saudara sedang tersesat. looking for the solution. Melihat, mencari solusi. And I believe Dan saya percaya you need that connection with God. saudara membutuhkan hubungan Actually, dengan there's Tuhan. many, but I can call some names. Sebenarnya banyak orang, tapi saya bisa panggil beberapa nama. One of them Beberapa dari is mereka, Michael. Michael, One of them salah satu dari mereka, is Sarah. Sarah, There's another person ada orang lain lagi that God says, yang Tuhan I'm katakan, going to renew your life aku akan perbaharui and make many hidupmu changes. dan membawa banyak perubahan. And I believe that Edward, you're going to be renewed. Edward, kamu akan diperbaharui. But you got to learn to come closer to God. Tapi kamu harus belajar mendekat pada Now I Tuhan. believe the Spirit of God is being released upon those people right now. Saya percaya roh Tuhan sedang dilepaskan pada But also if mereka. you're listening to this message Dan today, juga bagi saudara semua yang mendengarkan God firman is ini. touching you, and I'm not going to call all the names. Tuhan sedang menjamahmu dan saya tidak akan panggil satu-satu But I nama. know God is going to do a great revival today. Tapi saya tahu bahwa Tuhan sedang mengerjakan kebangunan rohani hari ini. Receive your miracle. Terimalah mujizatmu. Receive the Lord. Terimalah Tuhan. I believe, don't let God Saya percaya jangan biarkan be Tuhan put aside and you become the boss of God. dikesampingkan lalu saudara menjadi bosnya Tuhan. No, you let God Tidak, tapi biarkan Tuhan be your boss. yang menjadi bos atas And saudara. that's by humbling down. Dan caranya dengan You merendahkan think that you're a diri. good Christian, Saudara pikir saudara sudah orang Kristen yang baik. you become a boss over God. Saudara sudah You menjadi start to bosnya tell him Tuhan. what to do and what he should do and what should happen. Saudara sedang ngasih tahu Tuhan, Tuhan itu harus bagaimana dan harusnya And apa I've yang terjadi. seen this with many Christians today. Dan saya lihat ini dengan banyak orang I'm Kristen hari sorry, you ini. do not have connection with God. Maaf, saudara tidak tersambung dengan You Tuhan. cannot hear God's voice like that Saudara tidak bisa dengar suara Tuhan seperti itu. because you're telling God what to do. Karena saudara sedang mengasih No tahu man Tuhan sedang tells dia God harus what to bawa. do. Tidak ada satu manusia pun God yang tells perintah Tuhan. us what to do. Tapi Tuhanlah yang memberikan We perintah are pada the kita. servant, He is the master. Kita pelayannya dan dia Tuhan kita. Come on, obey God. Ayo, taatilah Tuhan. Humble down. Rendahkanlah Brothers dirimu. and sisters. Saudara-saudariku. If the enemy came into your life, Kalau si musuh datang dalam hidupmu. maybe with coronavirus destructed your life. Mungkin virus corona ini sedang I'm teaching menghantui you hidupmu. how to get that out of your life and let God come in. Dan sedang mengajarkan bagaimana itu keluar dari hidupmu dan Tuhan yang masuk. The virus has no power if we let Jesus arise in our life. Si virus tidak punya kuasa saat kita izinkan Yesus yang masuk dalam hidup So kita. come in the power of God. Jadi masuklah dalam kuasa Tuhan. I believe this is one time that we're going to see this happening in Ephesians 5 verse 26-27. Di dalam Efesus 5 ayat 26-27. Let's read that verse. Mari kita baca. Efesus 5 ayat 26-27. And I want to speak this to the churches Dan saya ingin bawakan ini pada because I love the churches. Karena saya mengasihi They are gereja-gereja. called from God. Mereka dipanggil oleh But Tuhan. not everybody that's called by God gets saved. Tapi tidak semua orang yang dipanggil Tuhan diselamatkan. So we got to understand. Jadi kita harus mengerti. Many are called, but few are chosen. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. It's up to us Ini bagaimana kita, to pilihan get holier kita. or holier or dirtier and dirtier. Mau semakin suci atau semakin kotor. If you want show business and Hollywood, Kalau saudara mau hanya bisnis pertunjukan seperti Storytelling. Hollywood, pendongeng, jokers,
komedian, whatever you want out there. apapun yang ada di luar sana. But I'm sorry, Tapi maaf, it doesn't bring you closer to the Lord. tidak membawa saudara mendekat pada Tuhan. Jesus bring repentance. Karena Tuhan Yesus The membawakan disciples pertobatan. bring repentance. Murid-muridnya membawakan pertobatan. Today, I must bring repentance for my master. Hari ini saya akan bawakan pesan pertobatan untuk And Tuhan I saya. love Indonesian people. Dan saya mengasihi orang-orang Indonesia. And I love them so much. Saya mengasihi dengan sangat pada But mereka. I cannot make decisions for them. Tapi saya tidak bisa membuat pilihan I bagi can only mereka. speak into the life. Saya hanya bisa perkatakan I dalam also hidup love mereka. the churches. Saya juga mengasihi gereja. But I cannot make decisions. Tapi bukan saya yang membuat Some pilihan. will become cleaner. Beberapa menjadi bersih. Some will come dirtier. Dan beberapa lagi akan menjadi kotor. Jesus speak it. Yesus sudah katakan So ini. let's look at the Bible verse. Jadi kita lihat dalam ayat Alkitab. Ephesians 5, verse 26 to 27, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, that she should be holy and without blemish. Efesus 5 ayat 26-27. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan membandingkannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Wow, this message is very clear. Wow, pesan ini sangat jelas. It says here Dikatakan, that this is the time the church is going to be the spot and wrinkle. inilah waktunya di mana gereja tanpa cacat dan Now, celah. when I saw the difference in Indonesia change, Waktu saya lihat perubahan terjadi because di there are many Indonesia, churches and many difference today. karena gereja saat ini sangat berbeda. But when I saw the change here was when the riot times were there. Tapi pada saat kerusuhan terjadi dan saya melihat perubahan dalam gereja, When God sent me the first time as a young man into the mission work, saat Tuhan kirim saya pertama sekali waktu saya muda dalam pelayanan misi, and I saw people did not discuss about tongues, gifts, or whatever, or arguments. They just come together for Jesus. mereka tidak membedakan tentang bahasa roh atau lain-lain. Mereka masuk dalam satu kesatuan. And I believe with the coronavirus and more is going to come, there's going to be more time coming forth. Dan saya lihat dengan coronavirus ini dan hal-hal lain yang akan tampak, Now, how do we be purified? bagaimana kita untuk Look dimurnikan? at the verse before what we just read. It says here, Dikatakan kita baca sebelum ini the word. bahwa firmanlah, The word. firmanlah, The word. firman The Tuhan, word. firman So you Tuhan. can have all kinds of wrong thinking and teaching and wrong experiences. Saudara bisa mempunyai pikiran yang salah atau pengalaman yang salah. But you don't need joke tellers. Tapi saudara nggak You perlu don't need komedian. storytellers. Saudara nggak perlu seorang You don't pendongeng. need hypes. Saudara nggak perlu sesuatu yang You seru. don't need like acting. Saudara nggak perlu sesuatu yang But berpura-pura. you need the word, the word, the word, the word. Tapi yang saudara perlukan adalah firman And when Tuhan. you have the word, Dan saat saudara miliki firman It Tuhan, cleanses you. itulah It yang membasuhmu, changes you. yang mengubah. Jesus is that word. Yesus adalah Put firman itu. on Christ. Kenakanlah Walk in the Kristus. power of God. Berjalanlah dalam kuasa Declare Tuhan. to be the hand of God Nyatakan tanganmu by adalah tangan not giving Tuhan. toilet paper or food. Bukan tidak hanya dengan membagikan tisu By atau seeing makanan, healing first. tapi dengan melihat Miracle kesembuhan first. terjadi, Deliverance mujizat first. terjadi, And then you can give your pelepasan toilet terjadi. paper and you can give whatever you Lalu have. saudara boleh membagikan tisu You dan can share makanan. whatever you Saudara have. bisa membagikan semua yang saudara miliki. But do what God said. Tapi pertama, lakukan yang Tuhan This katakan. is the connection. Inilah hubungan dengan Tuhan. See, when you itu. don't have this connection, you try to be good for other people. Saat saudara tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, saudara coba lakukan yang baik dengan orang-orang. Did Jesus ever do that? Apakah Yesus pernah lakukan itu? Did Jesus bring toilet paper to others? Apakah Tuhan Yesus membagikan So, tisu-tisu? did Jesus bring food to others? Apakah Tuhan Yesus hanya membagikan When he makanan? saw them hungry, but after many days of preaching, Saat Tuhan Yesus melihat orang-orang yang lapar, tapi itu setelah berhari-hari khotbah, he multiplied the food. dia memultiplikasi makanan itu. Miracle appeared. Mujizat terjadi. And I believe with you today, Dan saya percaya untuk saudara if juga you hari want ini, this nation to be blessed, kalau saudara ingin bangsa ini diberkati, connect to Jesus. tersambunglah dengan Yesus. Don't be in panic. Jangan panik. Listen what God is saying. Dengarkanlah apa yang Tuhan sedang If katakan. you connect with God, Kalau saudara tersambung dengan Tuhan, my word will be a shield around you. firman Tuhan akan menjadi perisai yang mengelilingi. That's what it says. Itu yang My dikatakan. word is pure. Firmanku adalah murni. Maybe we can search that first. I think it's in Proverbs 30 verse 5. Betul. Amsal 30 ayat 5.
says the word of God is pure. Dikatakan di sini bahwa firman Tuhan adalah murni And it's a shield around you. dan dia menjadi perisai yang mengelilingi Brothers and saudara. sisters, I prayed for many that were sick in the past. Saudara-saudariku, saya berdoa untuk mereka yang sakit di masa lalu. And I saw every time an arrow or a dot in them. Dan saya lihat bahwa panah-panah itu menembus mereka. And when I was praying and laying hands on people, I saw how God put that arrow or dot out of their life. Saat saya sedang berdoa dan menumpahkan tangan, saya lihat Tuhan melepaskan panah itu. And I see how God healed them supernaturally. Dan saya lihat bagaimana Tuhan menyembuhkan mereka Sometimes the supranatural. doctors could not understand, or even the hospitals could not trying to find out how come. Seringkali dokter dan rumah sakit tidak bisa mengatakan sesuatu tentang hal Because itu. God is a miracle working God. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengerjakan And Holy mujizat. Spirit is never taken away. It's still here today. Dan Roh Kudus masih ada terus bersama-sama dengan kita hari-hari But you're ini. going to learn to tap into it. Tapi saudara harus belajar untuk You're going to melekat learn dengannya. to humble yourself. Saudara harus belajar See, if rendahkanlah you don't dirimu. humble, you'll be waiting for the Holy Spirit. Kalau saudara tidak merendahkan diri, saudara And hanya you can wait for many menanti-nantikan Roh Kudus selama But when you bertahun-tahun. humble down, Tapi saat saudara rendahkan diri, the power of God come down. kuasa Tuhan turun atasmu. If my people Apabila umatku humble themselves, rendahkan diri, turn from their wicked ways, berbalik dari jalan-jalan And mereka seek yang my jahat face. dan mencari wajah, I will heal the land. aku akan memulihkan negeri I mereka. love Indonesia. Saya mengasihi And I Indonesia want to see healing occur in this land. dan saya mau melihat kesembuhan terjadi di bangsa ini. But not how we want, but how God wants. Tapi bukan seperti yang kita mau, tapi apa yang menjadi kehendak So if you're Tuhan. ready to be that warrior, Jadi kalau saudara sudah siap menjadi prajurit please itu, let's bend our heads mari and pray. kita tundukkan kepala dan berdoa. Father, I pray for a great awakening to happen here in Indonesia. Bapakku berdoa untuk kebangunan rohani yang terjadi di Indonesia. That God, you rise up a new warriors for thee. Tuhan, kau bangkitkan prajurit-prajurit baru bagimu, That don't want to move in their flesh anymore. yang tidak bergerak dengan daging That mereka turn lagi. away from all their desires and ambition. Mereka sudah berbalik dari ambisi mereka. Lord, I pray that we learn to know you deeper. Tuhan, aku berdoa kami belajar untuk Lord, mengenalmu lebih forgive dalam. us if we play church. Tuhan, ampuni kami kalau kami hanya bermain-main Forgive dalam us if we gereja. start to get caught up in entertainment. Maafkan kami kalau kami sudah masuk begitu dalam dengan Lord, even pertunjukan. Hollywood is getting bankrupt these days Tuhan, bahkan Hollywood pun akan menjadi bangkrut because they hari-hari cannot ini. show their movies. Some movies are going through painful situations. Karena mereka sudah tidak bisa lagi menayangkan And I believe today film-film mereka. Dan saya percaya hari ini with the churches will be the same dengan gereja-gereja pun sama. because it's not about Karena bukan tentang lagi making a show business. membuat satu bisnis pertunjukan. But we need direction. Tapi kami butuhkan arah. We need the real thing. Kami butuhkan sesuatu yang You are the asli. real one, Lord. Engkaulah yang asli itu, You're the Tuhan. best. Engkaulah yang terbaik. When you show up in our life when we're broken, Saat Tuhan tunjukkan dirimu pada saat and kami we say, hancur. God, I made a mess out of my life. Tuhan, kami sudah I berantakan dalam failed. hidup. I Aku failed gagal. wherever I stood or whatever I said. I failed. Aku gagal, Tuhan, dalam semuanya. But Jesus, you came down Tapi Yesus, kau datang and you touched those. dan kau menjamah mereka. And I believe right now you're touching those who are bending down. Dan saya percaya Tuhan, kau sedang menjamah mereka yang mau merendahkan diri. Lord, I feel your hand coming down right now, Tuhan, aku rasakan tanganmu laying turun, upon their shoulders. menumpangkan tanganmu dalam And Lord, bahu you are mereka. speaking to them right now. Dan Tuhan, kau sedang berbicara pada mereka And I saat can ini. hear your voice when you're speaking to those. Dan aku mendengarkan firman-Mu, perkataanmu pada mereka. And the Lord says, if nobody loves you, Dan Tuhan katakan, kalau tidak ada lagi yang I mengasihimu, love you. aku mengasihimu. And I have a great plan with you. Dan aku mempunyai rencana yang hebat bagimu. Let God's power flow. Izinkan kuasa Tuhan mengalir. Father, I pray, Bapa, aku berdoa, open the hearts of thy people, bukakanlah hati umatmu, that their hearts will be purified, biarkan hati mereka dimurnikan, to see you, O God, untuk melihatmu to ya hear Tuhan, your voice, untuk mendengar suaramu, to declare, Lord, untuk menyatakan ya Tuhan, that you can make a change in our lives, bahwa kau melakukan perubahan dalam hidup in our kami, families, dalam keluarga in kami, this nation, Lord. di dalam bangsa ini You Tuhan. love Indonesia. Tuhan, kau mengasihi And I Indonesia. pray Dan aku berdoa, that many will be touched, even in the government, banyak yang dijamah, bahkan that they will have the wisdom and understanding. mereka mempunyai hikmat dan pengertian. That you love Indonesian people. Bahwa Tuhan, kau mengasihi bangsa Indonesia. Your love is so great.
Kasih-Mu sungguh besar. Even for those who wandered off and did bad things, you love them. Bahkan bagi mereka yang tersesat melakukan hal yang And jahat, I know, Lord, mengasihi you mereka. sent me to this nation Dan aku Tuhan, Kau pakai aku di bangsa to ini declare your will and your kingdom come down. untuk menyatakan kehendak-Mu dan kerajaan-Mu. We believe a new time is coming forth. Kami percaya waktu yang baru segera For those datang. who will be cleansed by thy word, Bagi mereka yang dibasuh oleh firman, will be hungry and thirsty to do thy will. akan haus dan lapar melakukan Lord, kehendak-Mu. today, Tuhan, hari ini empower them, berikan kuasa pada mereka, fill them, penuhi mereka, strengthen them. kuatkan mereka. Let them be hungry for thy word. Biarkan mereka lapar untuk firman-Mu. Word Firman-Mu. that is a water bath. Firman-Mu yang ada air pemandian. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. I believe this is the new time Saya percaya inilah waktu yang baru. of a great awakening up here. Kebangunan rohani yang terlihat Not only here in Indonesia, bukan hanya di Indonesia, it will be all over the world. tapi bagi seluruh dunia. This is going to be the starting place. Ini adalah awal tempatnya. There's going to be renewance. Akan ada pembaharuan. There's going to be mighty movements, mighty healing, mighty deliverance. Akan ada kegerakan yang hebat, kesembuhan, There will be mighty pelepasan yang hebat. protection for those who are connected with God. Akan ada perlindungan yang dahsyat Many bagi mereka yang testimonies will tersambung flow dengan forth. banyak kesaksian-kesaksian yang That akan Jesus diungkapkan. really do miracle and Jesus is still alive today. Bahwa Yesus melakukan mujizat dan tetap hidup sampai That the hari ini. Holy Spirit be shining in those believers. Dan Roh Kudus bersinar pada orang-orang percaya. Today, I pray for some that are right now in that coronavirus. Dan hari ini saya berdoa bagi mereka yang terjangkit coronavirus. Receive your healing. Stretch out your hand. Rentangkan tanganmu, terimalah Receive your kesembuhan. healing right now. Terimalah kesembuhanmu hari By the ini. blood of Jesus and the stripes of Jesus. Oleh darah anak domba dan bilur-bilur We darahnya. believe Jesus doing something wonderful right now. Kita percaya Yesus sedang melakukan hal yang dahsyat saat ini. The presence of God Hadirat Tuhan is flowing right now. mengalir saat ini. Be filled with that presence. Dipenuhilah oleh Every hadirat knee itu. must bend down and every tongue must confess Jesus Christ is Lord. Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengakui Every Yesus virus Kristus adalah must bend Tuhan. down. Dan setiap virus Every harus demon, bertekuk every lutut. power. Setiap kuasa, setiap roh jahat. Thank you, Lord. Terima kasih You're Tuhan. going to raise them up. Tuhan akan mengangkat Many mereka. testimonies will come forth. Akan ada banyak kesaksian yang In diungkapkan. Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Now, I love you all. Saya mengasihi Anda semua. And I have to go on Facebook this time Saya harus melalui sosial media because saat ini. I cannot for the students. So, because of the coronavirus, and we Untuk want to saat ini- obey the law of the land. Kita tidak bisa berkumpul karena kita juga harus taat pada peraturan pemerintah. But I believe Tapi saya percaya nothing will touch you tidak akan ada yang menjamah saudara. when you let the word of God be a shield around you. Saat saudara izinkan firman Tuhan I menjadi believe perisai. if God live in you, Saya percaya saat Tuhan hidup di dalammu, no power can defeat you anymore. tidak ada satu kuasa yang dapat mengalahkanmu. So remember, brothers and sisters, Jadi ingat saudara-saudariku, God loves you. Tuhan mengasihimu. Connect with God. Tersambunglah dengan Tuhan. Not how we want, Bukan yang seperti kita mau, but how God wants. tapi yang seperti Tuhan mau. Listen to His voice. Dengarkan suaranya. He speak Dia sedang berbicara into your di situation. dalam situasi. God bless you. Tuhan berkati. Hope to hear from you soon. Berharap akan If you want to mendengarkan contact us, komen dari saudara. contact us on this number, Silahkan email. kontak kita di informasi yang ada. We want to help you to connect to God. Kami ingin menolong saudara untuk tersambung dengan Tuhan. God bless you all. Tuhan berkati saudara. He's the way, Dialah jalan, the truth, and the life, kebenaran dan hidup. and the only way Dan satu-satunya jalan to the Father. menuju Bapa. God bless you all. Tuhan berkati.